Pustahan kami magkano to. Pustahan kami Sa guys. akin, sa kanya 470, sa akin 550. Pustahan kami Kaya guys. Neb 900, kay Kuya RB 600. All talo tayo. 709 pala dapat. Pinakamalapit, si Kuya RB, 50 ako dun oh. Nalulungkot oh. Kasi kumamay. Kumamay ka eh. Nakaganong ka na eh. Tinawanan mo na eh. Kumamay ka pa. Parang joke lang yun ano? Joke lang yun. Joke lang ba yan? Joke lang. Tayo pag kinatalo, joke lang yun. Kain tayo? Ay, lugaw tayo station. Tara. Ayun na lang kami, talo kami. Na-discount kami, 85 na lang daw. Nakalibre pa. Masabi mo ya? Kupal yan eh. Tangin na yun, joke lang yun eh, no? Joke lang yun talaga. Joke lang yun. Talo kami. Lumbay na si Rayo yo. Ano eh. Mabilisa. Panalo, iba pag panalo ah. Nalo eh. Best player. Na. Pambakla. Paano naman? Okay. Panalo na. Ang bakla ba? Patikim nga. Tumayo, tama. Strawberry ah. Nauna po. Last bang asar, nauna pa. Tingnan natin. Opo. Opo, isang chocolate. Uy, bading. Bading. Pag strawberry bading. Ganun ba yun, te? Pag strawberry bading. Ikaw yung strawberry. Hindi kaya. Bading. Panlalaki pala yung color. Okay, Pink bading eh. na pala tayo lahat. Sige na. Kabadingan na. Vanilla ulit. Big boy. Thank you, ate. Ba't yung chocolate nila hindi lasa chocolate? Tang nakulog. Bangiti ng panalo. Bakla. Paano naman? Okay. Panalo na.